الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان الأشرفان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، إخوة الهدور، السادة والسيدات، أحبابنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبادي وامبي الله تعالى فو أمبا ولي مندون كبركة لا حلا بلا كنيني مسابعة في أكم بسوابا ما أنك فتا ونكتا ونين غنيتا بلا جلين أمبي كيشين إنما تمانيني مسابعة في أكو شروع جون نفس منطقة جومي كدي كتمدان فم بكا نان يغمدان يغنتين دان تغني نودي أبا القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومي دو نسلا كشين كلي الله تعالى بسلي كشين تام على كسلي جونكا كشيدو على كسلي جونكا نمدو على كسلي جونكا كان هرنيالي دو كبتسما كنو دونيما يا الله يا ربنا بايني مسابالا في نيني أو أنامبال مسلمة بلا جري لك هنا كم بلا جري كم هرنيا كبتسما كنو دونيما أمبي فولي لسي نبغى بما أما سامونو بي كنكايا نوي أنفاوي تجربو أنامبو أمبال ممسو أنامبال مكيو كبلا جري فو كبولي مندون كبدو كرامانتو يالا ambe demisanu fo kadaka wati bele jeleni reality wati do temena kunu yikunte shifini wajulo kerol ni wajulo sigira bele jelen kunye shijewi nabi wajulo kene amba foko alhamdulillah rabbil alamin munu shifini ndo kachambi katime munu shijelen oye ala tanoyi amba yini ala fe halsa alaka barka doni nanyo wanawala Anga meja mugo bekene kaya ambe fuli la sumu nimbara ni kata amba kakuma wati mi kito Ameriki, France, Spain, Afriki jamana to bela ka laje alata kofe oye anga meja mugo yi ambu fu ka chesiri anu ka jijala organisateru munu ni keneni nabe ka damine wulili kelaw kana se wari bobaw farkulo yere dibaw ala jati kam ambaw bef krako sallallahu alaihi wasallam ni mayi nyumanki yeki kasara ni yadon itina se kasara kan nyuman nyogonnala ika foko ala kisara ni yo foka ba ko yesaraw dani ambe duwaw de ke ala kaw bela jelen sara o ko fe kramo ko fe be keneka ambe munu yeyena don anante mu yeyena don amba ubef krenkre yala munu sigilen do ankre feta balila kadamene ankre mo ke folo mi rek mano Cheikh Mohamed Diané ka bo Belgique kana Franka Baranin laki sara ankre mo ke al qari noy Mohamed Lamine Jarasuba ambe do kiye ka foli la sim voulez spécialement que beaucoup d'Ivoire katam malila katafara karamogo ka anga cérémonie o bane fene ka kila kan kono komi nebe kana anga faranyo anga avion kilena ngana yo barami ke ala debi sarala ki sarala ka doyi a docteur Toha Hussein Itouré ame foli la sema ka do kiye kanisigi ka wajul lame ki masumaya ina foyere kalanente foy to ke ni rama jigiti adamade ni rama jigi siga shitala ala bi korota man tawaddu lillah rafa'ahu Allah ma huma ni rama jigi Allah ta'ala bi korota siga shitala ngamma huma ni re korota ala bayir la gite fuy wode ma chaman soro
ankara mogo yo misala irana alhamdulillah anyo de fo ye ngontina kuma shifo kuma min yogona madele gafo wantina kuma fene fo munu be an krefe ku be dese ka kuma gawlu ka kila kayan krefe kanan de manga baral kanu sigi kunna na lamelike wallahi yarmajigi rabudera atma ankara mogo med woki alhamdulillah ikanna lila jaranye ina Allah taala fa ka barka duani shila on misri kono anye kuma do me an kunto kalama ko sabana ko de be sena ko ise o na kero yere fene ala ka barka duala ala ka furuni shibe ka dem barka le undi awma kayni masabala fa ala ka ni na nyogo na uchaya furu ye herediu cheka ta fila sabanani hannu man di ambala kawi on ba do ko heredu Allah taala ti mabla fena ki ka toro bala bela jere ka hered na ke chugunya na fuiti mun kadi ka timaka da ka dem parkaloni do deun chama bi surakon bayni musabala fe mun yefuru ke ala ka furu ni shibe o chegana mun fena bere tar la la ku tawteli bayni musabala fe ka bela jere sira fran yani adonche اللهم صل على محمد وسلم تسليما كثيرا ambe fuli la se conférencier foloma no yijani fami tawhidu yi madola am fembe kene kaya ni am blanca do voila an niveau ka boni nyogonte chugomi an ka wala libe che yani nyogonte me mashiti ya mu medese ka dofo bebe se ka dofa daga hanni tawhidu moti an ka kanyi ere ba dona fora ka ba ko tawhidu I hakili tawfila fo ala kalimantiya ka ala ke kili o ka ala ke kili akilla kan kambe on jela bele jeli miseka fo ikakam na foto la kan kana anveya arabu kan yoro ni place be yala no de tawhid ka fo ko ka ala ke kili wahada yuwahidu tawhidan ka ala ke kili bora ambela jere marabu kan kontere mu foko wahid isnain salasa aboro de la koy wahidu kelimpe ni ndedu ha ka fenke kilinyi o wahidu ni ndedu o bayra patu masashi kana ki bulu dogo ni bangela ni alati o de tawhidu yi wa ka fege ambolo afriki konna la alors que islamiyati ni tawhidu ti angana nyogona ganda aramadin ka bara chaya mana du ko ni sangolo franche bo ni tawhidu taala wallahi Allah taala makushiti kabara oni ala yi kabara fili jone bi ni kabara men na forosimi ko karsai na na itigelangulum bora sarati ka de mamuna yim batude me batu ke chugo manya flanka fo yen nyakaminal otumana yi ka boya jigila tige dume be mun ka bonini bara yi ala batu aya sege surtout en fait afrique comme ke idasa fandoma afrique bonoya ala bato nyagamine nukul wallahi africain wati sera sa africain yere fene ka don mato baka on utiliser chugomi an yere dama kana na nyoga utiliser notre africain be mun da nyona africain ka tubabu to nyona danka ko anga jugo nyoma mate ni mami kala na doni ndoro be kunfinka ka join ni mun ke ko yera doni ndoro emmi ka ke ko yama le tasoro ale be utiliser yani ki kala to kede ba profiti la wode kama tawhidu kuma be bafo hali muni yere ti tawhidu mayi wi yere bafo ma barakeli wode maseka no ya mago ni duma barake na fashita la an goni fe malila ni jogo sabaje timine maseka ba ita do no ba fana fe ko divar kurugoya ase jogo dobi fa mawdi kanka jamana deun de me akelela no kera dura jogo biba karamogo tabe ke kuma yi famo tabe ke decision tani manyi mu konsasi anga jamanaka o jogo no yere ke ba folo yi o famo were o jogo folo yi mushriku ya maseka kala bada an goni mba fo an ba fo chaman be bwala me ka bampeu o make folo de kadaka kuma dola famau yere chaman di be mu yere dambe flanka fu manuna ku ka fanga yere ka sabati kun nondo no dun gara duro abamandi ala yeke ministry ye be nyina ala
ala yika president ibengina ikra directeur ibengina mami mbe na maboy ka kalan kalama inumera dumi amabwa kalama ebe kila ki jigita ka daude ka koki ka fanga asuri ibengina ala way ba foli minke o bara konona na kati be mun kanki de ma kelele la ulu yere ko profiter ore kama titeme sanduru samoro ka Tanzania anye kibora do soro parce que malla bara kunchara ko sobe dugudo ban fe malla ko fana wati chama ba me ku yetem seni do kantige wati chama yetem seni do fa afara baga ti yifi wa dem seni kalite mi me fara ka chaya we yefugedi albinos yefugedi dem seni fitini mu chama no ko de fa ono fara o jidi de be ke sarakati o sana nya me Tanzania ka fama wulila kuni yefugedi kilin tununa mamun buka barajugu kela ubla o fagalila yano luka barajugu kela o mene mun yere bugu blala o lugo de mene no ye karamo mun yere sigilen gomele en fait afla bebe gomele ban fe yefuge ban fe hadi gomele fima o fana be ala yef gomele jema be gomele fima be yefuge be ma kelin fen be a shimma sama lafiya parce que imana yi demseniya kono doro ibe mele ibe kasarakati o yi fagade enni be perdi o te fenyi mais o jeli ka soro kulu ka jo batonai ne me ka afrique konna la ni mo se ka kele ka ban fe aflana o yi jeneya kramugo ba fo shu ba fo clean mais jeneya mo se ka ba abe formule were de tawati be munun kan de ma kelele la nulu fanchama kera ke bayi akele mono wonde ko bien kala yini na senda me bien kala ka yemandi sabana na Allah ba o ye gloy lo fene be fo aya dabla glo may o munun kan ki de ma kelele la nulu re pour profiter menina mbaye ka fa kele mandi wati dolay kunte fen doyi ngabe o baka kan fe sisa kam misri ka barni do dayele no glo mi roy ka nyeshi misri re fal mamini misri kono mo kata plenty de tige wala sa glo fere wala ni mise ka bo misri kala fe choma alors que anga jamana constitution glo fere wala mangante ka ke sugudal akana ke kalange wala kana ke pato ke wala kra église akra misri jama bela je yoro akana kashila na kuma do lo glo fere yoro ere abe fem beke wala sa ka datu gautisi abe ta soro mumbe fama do de fene ko glo fere yoro ko fe na le tate o glo fere yoro tigi tiriya bale noche ambe zana do da bama ngana nza do no be auka cheke bunkana ya ode ye jifrideni koni jifrideni ketola e katuga fani amomo ajatigila e kono sukoti kasoi jifrideni kono fitini doyi duga mumbe fen shudu ora te ko jifrideni kono na kibo neni kuma te o fam ni ya keto e ka fani ni ya momo o jifrideni jatigila e kono sukuti Autriche a jatigila e kono sukuti kastudi bo bayre para jugu keba dobi aw be wuli kaba kela utisi mona parce que a pot dale me femina o ka gri kela konna la be tara ba kalam ore kama ni mawdu no amba tanga segi hali shin wala nanna na ba fa anka kumaka na kadawyi akampler soro jugomi akagele mun kan de ma para la nulu mawli wallahi ya para mano parce que bele jere ni se gode mun ni kalanke alhamdulillah usayni ndi kala si mo se ka taga baga machine se ka decision sita nin kana ke mais mun kan ko decision ta nulu man fam ko ni doti ala koyi ni reti ma ke feyi ala de bi la yere nulu mo fam bala ni ke mandite wanka blankuna ala yekira fenfenchi nabi nyuma fenfen nana ala ko kaya do abeda u beka ala taala ke kili wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni Allah ta'ala ko alimma cidin shici ka ko ala ka cidin ya sallallahu alaihi wasallam cidina fali Allah ta'ala ka cibla cidin masnam batu masashiti muni batu kaka fona karale Allah ta'ala no sabatara mumbi fa'buduni ko kale Allah ta'ala batu o bayra Allah ta'ala batu liya kili o wajibi de ni ko be dore fara Allah ta'ala kan ban make ban mamsu
بفودي ما كو خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين أنا مدين تكتشين جينا كي تكتشين كيما فويتا لسيما ما نفلان كفوياتي ikapara pilipilipani ikapara chaya ngopara na bunya ala ko kaina fo pusher wa qadimuna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura bara do be sini abara bunya na chugo chugo ala ko kabe bara ni kay ko gwangwa iko puguri mugu niya to ni fiye wulila abata chugo fon fe me ke sobi kama ka bara chi wallahi ki yoroma jiya ka bala karamoke ya fa ikurana ya munu kala sisa inna bin manchama to fofo ka tugo nyogona kuma labana alay kan erga na bin mon yede ni kilingere fefe to fora kunu e do wore pato ka farali alaka abu ka bara bela jirenci an ko an ka talen dola ko furu kura bimba ni furu yiri tige damne yiri jukuma bawla misemanu ba do ko turu masuma no to tetewi ha kuma bawo shi jutige kan mangoro tige kan nere tige yiri ju fitini munun be pour masuma de no tay manyina ko iba beretige ne yiri ju tige lidda min fitini kuma bawo be soro ka hakilla tige soro on dal fente kana me yiri ju tige damne kuma bawo yerela na fabe munun be dewu be dun o mun yerete de be baye do lu ko nitina tui nini alaka kangarda kan kan yeshin kirawna kan yeshin nabi nyuman ulumun kadi alaye katima be no bela ala ko nu yeddo bato ka farale alaka o ka barana cheya na bonya kali ala ba pechi ka peke ko sanji ko woshi ay flanga fo ya dabla tawhidu ti se ka fo kene shika fika tanade fo no ya didui no de flanga fo yai ka ala ke kilinyi ka kuma kan ka ala ke kilinyi ka kewolela ka ala ke kilinyi ka la hala bela o no de ma be ima walma ere de malla be o bara keli kama balma ke ni sara الله يا فتير إن الله لا يغفر أن يشرك به على قوالتي يفا أبدا دورك بتوك فرالي علىك على من يفجر مشيلة ففلان كفيا وفتي من ثالث رام في أفريقيا إيرب جرمون كأو مامبو مغورة تالي كابو وبأفريقيا ni do soro belutu jela walma yasro damu jela ko karsani dabla ni mai abako on fena kafsani sobieta lawi mayo ale be singa do atalati kam fana ka sani sobieta lay ni ko sobieta la ma ko sobi mai ka jelu tour la ka haram yalen boko afana ka sani jene yayo nete jene ka wa ka sani jene yayi akaf sana o ma veyi ibaka bara min ka foroko de haram yo toy e baga jo bara kelemina ni miseka ke sobi ke la seta sumam ha mate jo ala so la boy ka jo jurumuna misela kelembe ala kira ka kuma kana sallallahu alaihi wasallam akeleme ko mi logo yini naw aw tara logo yini na ni logo bere dota ni fene bere dota ni logo kala dota aya fara nyo ka logo sirisna ka soroti ani joro jurumun dola ka jo jurumun dola ko belgi se chama ni mana fara nyo ka be ke kului ikana jo jurumun na fure ba kan bara mi ka dabla itado e sawati mi ni sara ki bulu noro ko lento flanka fayala ban make mbal mom so jote sayala ando tabdo sayani mina wati mi joni bi sawati to mashita do ibe sadomi ibe sawro jume ibe na salla ala jume na shiten angram wali imam al-qurtubi ya ni fanyu isa don itab isa yoro itab isa chugo fene iteni ni sabatu golendo ambela ibe sadomi na ala ni ndugo ambela ibe na sayoro jume malidowa Côte d'Ivoire Burkina lagene ni tara hijire la ibe toyewa Allahu a'lam isa yoro ala de go fena do asabana isa chugo mashiteni bana mi mina ke sobe ni be takaita do rebe uti bana yere obi fatu do bi fatu voyagila do bi fatu sigiron ibe sasa chugo mina antini ndo ni sabatu gura ana do re shitanga njija inye be femina ibe hakilla tike soro no de na femin do golimbila ikanga sero nyata anga sero ante sera sayanye ku sayai amme sera sayanye femi ba kodi kadaka ni bara manya sayaka jugo ngani bara nyana sayama jugunde ni bara nyana sayama jugu fuita ngai sali itarakiya mai mata fe soronyi bad makani ta cinye ala kambele jedin kishi ka boma femi tauhidu yi a cikin do afrika konna la karamugo yere da mama biya daga do ka famiya la ibe doke aywa ka fokoni te tauhidu bare ma do fene bo bare kelen ke ko tauhidu yi ku bashital
o de kun ɲagami an fɛ Afrique yan o de kama an ka conférence caman na ne bɛ mun kɔni fɔ lamɛnnikɛlaw ye an ka kalan wallahi n'aw ma kalan bolo bɛ mɛn aw hakili ɲɛ ma Afrique yan foyi tɛ anw jɛ yan ni kalanbaliya tɛ n'o tɛ ni diinɛ kɔni don Ala y'an seere ye diinɛ ka d'an ye dɛ wallahi silamɛya ka di Afrique ye mun bɛ Afrique jɛ o ye kalan de n'an kalanna kuma caman bɛ yen an tulo tɛ don a kɔrɔ n'an kalanna maa caman bɛ ka juru don an kan na k'an sama k'an kɛ jɔn ye yan'ale tigi ka juru bɔ an kan na an yɛrɛ bolo de bɛ juru walaka ka bɔ an kan na mais n'an ma kalan e yɛrɛ bɛ kalanbali ka kuma kɔrɔta kalanni ni san cɛ a bɛ ten de o hali kira ka kuma kuma la valeur tɛ k'a la i bolo alayhi salatu wa salam foyi tɛ nin lase maa ma ni kunfiya tɛ mais n'an sɔnna kalan ma wallahi fɛn caman bɛ ka kɛ Afrique kɔnɔna la yan a bɛɛ bɛ ban ni kalanbaliya yɛrɛ tɛ kuma dɔ la e ka bila k'i ka sɛfan e ka sɛfan de ci i ka garijɛgɛ fura ko bɛ sɛfan ci e la n ye kuranɛ kalan n ye hadisa kalan o tɛ dɛ hali diɲɛ kalan fitinin dɔɔni mana sɔrɔ kunkolo la sɛfan i ma balabala k'a dun i ma yiran k'a dun i ma di denmisɛnw ma e yɛrɛ bolitɔla gidɔrɔn kan ka sɛfan ci n'o cira o cira cogo min o ye kundonni fana cilen ye ten ni kalan dɔɔni bɛ mɔgɔ la i bɛ nin kɛ ni kalan dɔɔni bɛ nin na i tɛ nin kɛ walima ka taa nɔnɔ kɛnɛ bɔ ji la k'o ye kungo dilannen ye kabako ye dɛ n ti koroko kɔni dɔ yan mɛ Bamakɔ alamisa ni ntɛnɛn sɛfan dɔw bɛ ci an ka gidɔrɔn sanfɛ n'a sɛfan kun tɔɔrɔla mobili tɛ se ka boli gidɔrɔn ka sɛdenninw bolo a tɛ se ka boli n'a sɛfanw tɔɔrɔla sɛden min bɛ bɔ a la mobili tɛ se ka boli tɛnɛn o tɛnɛn i bɛ sɛfanw cilen ye alamisa o alamisa i b'a cilen ye kabini san joli nin bɛ ka ci ni nin bɛɛ bɛ adamaden kungo dilan wallahi an tɛ kɛ tan sa o b'a yɛrɛ hakili de tɛ yen ni hakili bɛ yen kaba i yɛrɛ tɛ nin kɛ bɔ karamɔgɔ dɔ b'a fɔ ko ni hakili voyagera farikolo tɛ lafiya o de bɛ k'an sɔrɔ Afrique kɔnɔna la yan mun bɛ Africain jɛ dɔɔni dɔrɔn wallahi kalan wallahi kalan n'an kalanna bere caman b'an kun camancɛ la wallahi a bɛ wuli mais an ma kalan minnu fana bɛ fɛ an ka to jɔnya la o kɔ o tɛ kalan sira yira an na dɛ olu yɛrɛ bonya cogo de bɛ yira n'o tɛ n'an ye kalan yira mɔgɔw la mɔgɔw bɛ lafiya o Alakira ye sahabaw kalan de sallallahu alaihi wasallam sahabaw fana y'u kɔmɔgɔw kalan mais an ta ka kalan de yira mɔgɔw la a ye kalan dɛ wallahi ninnu b'an ɲɛ dɔwɛrɛ si tɛ u kalanni min kɛra o de y'u k'an ɲɛ mais an ma sɔn kalan ma n'i taara hiji kɛyɔrɔ yɛrɛ la i bɛ maloya ni anw ye hiji hiji kɛyɔrɔ n'i taara i bɛ maloya n'an ye minnu bɛ taa san o san u bɛ tabali k'a ye wallahi misiri kɔnɔ i sigilen arabu minnu bɛ taa Saudi yɛrɛ ministère fɛ ka mɔgɔw kalan i b'a ye olu bɛna farafinw de wele sɔfa la ani Bangladeshiw ni Indonesiens an sɛbɛ bɛ diinɛ ma mais an ma kalan u bɛn'u de wele ka taa halaka dɔ labɛn n'u ye ka cercle dɔ former k'u bila Fatiha kalan na suratul Fatiha u b'o de kalan Fatiha birabi nasi birabi falaka kul wallah hiji kalo kelen sura 4 u b'o kɛ o de kalanni na e ka jamana kɔnɔ yan i banna ka a kalan kɛ alimami bolo mais hiji kalo kelen i taara nin sura 4 de kalan o y'a ye ni minnu fana sɔnna dɛ n'o tɛ a dɔw tɛ sɔn yɛrɛ o san dɔ la an sigilen bɛ sɔfa la lansara seli kɔfɛ cɛkɔrɔba dɔ ani hiji den dɔw taara cɛkɔrɔba sigilen gunnen bɛ ne la arabukɛ nana dɔrɔn k'a kɔri k'a kana a bɛna kalan ne ye cɛkɔrɔba sama k'a lasigi n'i kana taa yɔrɔ si n ka bɛ arabu ninnu ɲɛna k'an fana ma kalan dɛ n ye dɔɔnin kalan ko arabukɛ ko ne ma ko n y'a lasigi mun na ne ko n ka bɛ yen na n k'an ma kalan dɛ wa e bɛ taa cɛkɔrɔbaw fara ɲɔgɔn kan Fatiha kalan na n'an bɔra fo Mali de la kilo 8,000 k'o boli ka na yan anw bɛ dɛsɛ Fatiha la Mali la fo ka n'o kalan bolo yan arabukɛ ko ne m'a faamu ko ne ɲɛ bɛ cɛkɔrɔba fɛn fɛn na yan k'a si ka Fatiha man ɲi ne ko n ko minnu bɔra Mali la olu ta kɔni ka ɲi n'olu ta ka ɲi a ko ne man kan dusu da ko n yɛrɛ ka wuli ka na n kana mɔgɔkɔrɔbaw lamɛn ne ko cɛkɔrɔba ma an ka taa an taara mɔgɔw sigilen b'a bolo Bangladeshiw Indonesiens Pakistanw Africains fana bɛ yen n'a ye mun bila Fatiha kalan na o mana kalan n'o ka yɔrɔ dɔ ɲagami na a b'o tile u bɛ dɔ wɛrɛ bila a la turu sera ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ma ne yɛrɛ ye mun defan turu sera o a ko cɛkɔrɔba ka Fatiha kalan cɛkɔrɔba yɛrɛ ye Fatiha kalan daminɛ wallahi ne t'a dɔn a bɛ ka bamanankan de fɔ walima a bɛ ka arabukan de fɔ ne yɛrɛ ma se k'a faamu ay maragakan kun tɛ bamanankan walima n t'a dɔn a bɛ ka kan kelen min fɔ wallahi m'a faamu
nera kusuru le ne tora mene arabuke ko ki yayi ba ko kuma rebene dan na tukune ba ko wa ka bebeta ashitisi wallahi ya fuchu mana beti ashitisi fatiya mai kul wallahu mai birabil falak birabil nas ashiman wambe bono de fuchu ba ya afrika ka taka saudi ka kila ka tanyere ka yele ko moyi alors que ali fajiri ko fe ka kira mamina akikala amano aw fe be kalawro muni ka chaya we muso kalawro di misiri kono muso ka kalawro fle du kono la muso ka kalawro fle mais chagoro ba kalawro fle aw fe amanjana atela ba na ya damina mele mbaye kuno ngeli o ya abebe ta asabali ta de la fi e chagoro ba ka foko sha e ka foko sa o kalamela ba babela ba otumana femmin do anye yere bonya anyo de do anka kalama o de bala chiamul wa tawhidu ka nyagami an fa afriki kona ya wallahi ne ya basi folo ke kalambaliya nan kala nan insan soro parce que mun be ke blala jane kuma do fo chie do ko ibe do intellectuel kata kalanga fo Europe wala Amerique alere jamana kadri male kila kami sunsuru dokoro o be kila kale ke demsen fitini ina fo mo mi madele kakala parce que aba blaka action doke hali mammi hakili da falindo doni ite so mais alors que mun baka ni ke o intellectualité ya kalante mo gola kelema ko mi makalande o tigile mawdi bu klonge awla ki blaka na ni ka war paye ki ipul fembe dama mbikeni e ku nyoye kaba ale mi reto ya le de mako bala mo bele ma se ka fam oye jamana kadiri re uyoye oye re kera tilila fenda mado de be nulu watu sera ya be chaya ba Afrique ki dugunu no be ko su nyona kuma ta Afrique loisi amunu tembu ne me nyona anga mentalite ko su nyona ko tu fenda mado be no wati sera amma flanga fo ya be do anga barala wati nota misiri ko nan shite flanga fo am be ko Allah taala ikili tawhidu ba no bara de konnala kafoni ntigi ma famu walma ya famu me mushriku ya de kadai o folo an fi Afrique yo e furu wati de ni furu wati sera mo chama ka flanga fa be damna kuma muso ba keti chewu fana ba keti parce que flele keda munumbe namba famu o kana do flele kela o ka e on yere de be kila ka tagaw ma wala te on yere de be kila ka chama mbe ya makoti flele kela la fiu ngani furu wati sera ale beta nyenyini akanga muso sugu mi furu walma ni muso do eske chemi mboran ni ko nga here ba ka furu lawa qaida mi fara karamoke ka hadith dawna dinahu wa khulquhu fazawishu nimma dona na awma asoni ba ka dine asoni ba jugoyi ka ka furu kama abano ebe mu wara nyine jugoni bo kabina nyu sira de black gele ya sugu benana anga furu kola chamanta yi kata fileleke ibe mgoye anfeya sam binani ko hal sama furuke fulo hal sama furuke parce que ale teden du kata la jeri faka fileleke la ka gidedi ni be musumi furu akaketa akana keta na kerata o kadila na maketa o mandila wa demi be soro musumi kanka ni densugu dima funi qualité ka dafa musola a dogoni bebe furuke hal sa le be nyana woluma la maka furu muso soro amaso wa muso tieko ke chugumi muso fana baketi wajulu kene ni fo tale interesse de adalembe aywa flanga fomina fleli kena mina akara koloni filila ya akara chiedalai akara kakala turu ka botiu hali mungo kitige daile ngala je lika hereba la ka heretala o qualité feo fembi ale ba sembe do de la wala saka furu ebo do de abe kamena ko bana hereba la banatala de halisa akafleli kele yimuso qualité mirala amodi yefo se fleli kele muso do irela o yegadiya do la kika ke muso kungulu ba ye ko de gardige kai mun baka muso kungulu ba yine re kungulu ka bo re ta ka bo ni muso kungulu ba furuli be mo ko gardige foni chefena kungulu misenindu o be gardige siride bo ebe black kungulu ba yini ndela muso nu ga hijabu be nyola ibuna ta hijabu ba muso do de kunna ko la je no kungulu ka bo na mamo o be fawuli ma do la nini la halal femiti asoro mandi ibe blawde nyininin Allah adi jane mu fosa ko ko mele
dɔw ti furu kɛ abada ko f'ale ka gɔnbɛlɛ muso de furu wallahi dɔw ka muso ɲini ta bɛɛ gɔnbɛlɛ dɔw ta ye gɔnbɛlɛ jɛman ye dɔw ta ye gɔnbɛlɛ finman ye parce que gɔnbɛlɛ finman ko dabali t'u dun mɔgɔw ka kɔrɔtɛ ti sow la fɛn fɛn ye baara jugu ye k'o ti sow la bon n'o muso b'i bolo kojugukɛla si ti se fɛnɛ na a kɛlen bɛ komi i bɛna muso min furu o de b'e protéger ala tɛ tuguni ala tɛ tuguni ale b'a si bɛɛ kɛ gɔnbɛlɛ muso furu de la finman walima a jɛman n'a mun sɔrɔ a bɛ diɲɛ kuma bɛɛ f'a ye a ka sira t'a la parce que karamɔgɔkɛ ye mun f'a ye a dalen b'o de la furu waati bɛ mɔgɔ bila filankafɔya la dɛ a y'a hakili to a la dɛ kira y'an bila mun na dɔrɔn istikhara de Jabir ka hadisa ni fɛn dɔ nan'i ma a kɛra furuko ye a kɛra caman ye a kɛra haminako ye i ka hɛrɛ b'a la i ka hɛrɛ t'a la k'i ka jɔ fila seli kɔfɛ istikhara duwawu bɛ yen a y'aw gɛrɛ karamɔgɔ la o b'a kala walima a ka citadelle de musulman ɲini Hisnul Muslim a y'o ɲini a b'a kɔnɔ a banna n bɛ taa morikɛ fɛ yen o somakɛ o domakɛ o kolonifilaw n bɛ taa fɛ a bɛɛ bɛ ba ye ni Hisnul Muslim kalan a bɛɛ b'a yira furu waati anw ka tawhidu bɛ tiɲɛ de ka caya kelen a filanan sinaya fɛnɛ mana daminɛ sinaya muso kelen bɛ cɛ bolo kaban cɛ bɛ fɛ ka filanan ta fɔlɔ min b'a bolo tawhidu ma don mais filanan furu mangoya kama a muso caman bɛ kɛ mushriku ye o yɔrɔ la ne tɛ koyi karamɔgɔ minnu bɛ filɛliw kɛ yan dɔwɛrɛ t'u tɔgɔ bɔ ni musow tɛ koyi olu de b'u tɔgɔ bɔ n'o tɛ n'i sigi yen k'i sigi n'o tɛ n'i sigi yen k'i sigilen don ka dɔ kungo lajɛ ni mɔgɔ mana don i tɛ wele yan bamananw ka kuma ko cɛ min natɔ filɛ n'a ye foli kɛ a kana laminɛ dɛ n'a yɛrɛ ma foli kɛ aw ta ma to a kɔnɔ o y'a bɛ taa tɔlen a kɔnɔ sa maa dɔ k'i sigi so kɔnɔ k'ale bɛ mɔgɔ kungo de lajɛ n ko dɔ de b'a ka taa n'o tɛ tubabu jamana kan i ka t'i sigi yen karamɔgɔ caman taara u seginna koyi hali taa yɛrɛ t'i bolo kuma dɔw la ka taga yɛrɛ e bɛ baara la su ni tile karamɔgɔkɛ banna ka baara kɛ da de sɔgɔlen b'a da la ko mɔgɔw bɛ na baara kɛ mɔgɔw ka sigi a kun daminɛ yɛrɛ koyi mais a sangaw bɛ na dɛ a ti taa ɲɛ o foyi tɛ adamaden tɛmɛ ɲɔgɔn na ni baara ti an ɲɛ bɛ jamana minnu jɔlen na jamanaw développélen don an ka mɔgɔw bɛ sa kɔgɔji la u tatɔ walima sahara kɔnɔ foyi ma jamanaw kɛ tan ni baara tɛ filɛlikan don tɛ kolonifili tɛ tiɲɛ da tɛ u ye baara de kɛ ka wusi an ko an ka fɛn bɛ sɔrɔ ten an tɛ sɛgɛn an ka fɛn bɛ sɔrɔ ten baara tɛ kɛ an bɛ taa ɲɛ cogo baarakɛlaw ka wari kama an bɛ kɛ jɔn ye wallahi o de kɛlen don k'an sɔrɔ Afiriki kɔnɔna la sinaya fɛnɛ mana daminɛ an balaka min b'a ta ni Ala ye a man ca dɛ hali ni ye tawhidu maa ye i terimuso yɔrɔ kun teriya kun ye ɲɔgɔn na di ye bi teriya caman ye ka hakiliw de yɛlɛma ka bɔ Ala ko yɛrɛ kan terimuso cɛ k'a fɔ k'a bɛna filanan ta mɔgɔ min kan ka taga muso yɛrɛ la sabali balimamuso sabali ni cɛw kɔni farafincɛ kɔni kabini i bɛ fura ma don min i kan ka da la ko dɔ kɔni bɛ taa ka fara i kan o ye u bɛɛ taa bolo ye kuma tɛ a bɛ ka mun yɛrɛ kɛ Ala sɔsɔ tɛ Ala de y'a bila a la mun ka jugu sa fo n'a sɔrɔ a tɛ se aw kɔrɔ n'o de bɛ k'i bila kɛlɛ la n'o kɔni tɛ sabali mais ale tɛ taa o fɔ ten dɛ ale b'a to ko ne yɛrɛ y'a mɛn k'an ka cɛ bɔra dɔ nɔfɛ o ko tiɲɛ don fɛ ko tiɲɛ don e fana bɛ sɔn k'i sigi ten e ka nin sɛgɛn bɛ kɛ cɛ ye o k'a fɔ k'a bɛ taa dɔ wɛrɛ furu ka fara e kan i tɛ wuli k'i jɔ ba i tɛ wuli ka taa ɲɛɲini yɔrɔ aw kɛlen don ka ko bɛɛ kɛ ko Ala ko hali aw dalen bɛ karamɔgɔ minnu na o fana gansan ma tɛ koyi n ko fana bɛ k'a ɲɛɲini de a bɛ don i ni fana hakili cɛ sa kabini e b'a fɔ ko ne y'a mɛn k'an man ɲi haramu don an kana nin kɛ i tɛ wuli ka taa a fɔra de ko n'i bɛ baara jugu kɛ mɔgɔ la ko de ye haramu ye mais ka t'i kungo ɲini o bɛ kɛ haramu ye cogo di hali n'an t'i kɔnɔ wallahi i terimuso nin ba a b'a don i kɔnɔ a b'a hakilina lase i ma e fana bɛ wuli sa ka o baara jugu de daminɛ k'o daminɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko fo ni n ka kɔɲɔminan banna de n'o tɛ kɔni nin muso kelen nin tɛ don yan muso dɔw ka kuma y'o ye dɛ ko fo n'a ka kɔɲɔminan banna n'o tɛ nin muso kelen ko cɛ tɛ nin muso kelen fɔ muso dɔw b'a a kanu a cɛ yɛrɛ ka kulonkɛ kɛ kɛnɛ ma o ka d'a ye o limaniya b'a la ka tɛmɛ cɛ ka dɔ wɛrɛ furu ka fara ale kan muso dɔw bɛ nin fɔ ko n'a y'i diya muso 100 kanu kɛnɛ ma ne ka sira si t'a la mais muso de tɛ furu ka fara ne kan yan ale b'o kɛ musokisɛya ye ka sɔrɔ a bɛ k'a ka du ci e yɛrɛ filɛ ka cɛ pousser de ka bila jɛnɛya la muso 100 a kanu ne ka sira si t'a la mais ka dɔ wɛrɛ de furu ne ni muso si tɛ sinaya kɛ
no kɛra sa kelema ko min ye kojugu de dayɛlɛ cɛ ye n'i ye nin faamu ni cɛ kɔlɔnin de don fɛrɛ de bɛ kɛ a bɛ tilen cogo min mais ka i kanga nin dɔwɛrɛ tali cɛ a dɔw la i b'a bila baara jugu la dɛ wallahi i b'a bila kojugu la o tuma na nin bɛɛ nɛgɛ sa i b'i ka wariw bɛɛ dépenser e yɛrɛ tɛ sigi tuguni i bɛ caman su i bɛ caman tile ko denni nin tɛ furu kabako don dɛ ko denni nin tɛ furu o denni bɛ tila ka furu tuguni foyi e y'i ka wari bɛɛ tiɲɛ kɛra musiriku ye cɛ yɛrɛ t'a dɔn ko bɛ sen na yɛrɛ ala y'a latigɛ a ye a ka muso furu hali o muso fana furulen n'o kɛra denmisɛnnin ye tɔgɔ tiɲɛ de daminɛra sa hali n'a kun taara ne filan dɔ ta o bɛɛ kun ka fisa mais n den filanin nin denyɛrɛnin a tor'o de ta k'o fara ne kan wa n'i y'a filan ta fana a bɛ t'o lakale ko hali n'a kun ye denmisɛnnin ta o de kun ka fisa mais musokɔrɔba n ka bɛn n ba bɔ n ba filan o tuma fura jumɛn b'a la sisan fura si t'a la n'i ye denmisɛnnin ta k'a den filan n'i y'a yɛrɛ filan ta ko y'i ba filan ye walahi bon ba yɛrɛ foyi tɛ ni nɔgɔya ni limaniya tɛ n'i y'a da ala de k'a bɛɛ ye kelen a ye musokɔrɔba furu wa a ye denmisɛnnin a bɛɛ tɛ kelen ye kira m'a bɛɛ kɛ yan kira ye muso dɔ furu olu si ka kɔrɔ ni kira yɛrɛ ta ye sallallahu alaihi wasallam kira ye dɔw yɛrɛ furu ye kira den filan ye kira ba Aïchatu furu waati min na den filan tɛ yan nin bɛɛ kɛra o furu ye furu de ye dɔrɔn mais o b'a yɛrɛ ka fɔ cɛ kɛtɔ la ka muso wɛrɛ ta muso k'a ta ni hakili ye n'i ma ta ni hakili ye i bɛ kɛ musiriku ye dɛ wallahi a ka ca ni san 10 ye sisan musokɔrɔba dɔ y'a ka lahala fɔ n ye a fatura mais a bɛ fatu waati min anw kɔni ka yeli la tubi kun ɲana parce que foyi t'a da ni ala ko tɛ ani misiri kɔnɔna foyi t'a da ni ala ko tɛ ani misiri kɔnɔna an kɔni b'a jigi wala nuzakki ahdan ala Allah an t'a fɔ abada ko nin don an b'a jigi mais musokɔrɔba yɛrɛ de sera ma a taara ka lahala fɔ n ye ale cɛ ye filanan min ta an dala kuma tɛ mais a y'a fɔ n ɲɛna nin cogo la parce que an ba fila kun don a bɛ kuma fɔ waati min musokɔrɔba yɛrɛ filanan tali nin ma k'ale bolo problème ye dɛ mais ale yɛrɛ ɲɛ b'a la cɛ jɛngɛnna de ka taa filanan ma ka tɛmɛ ale kan kɛlɛma komi filanan diyara cɛ ye ka tɛmɛ ale kan ale ma a jateminɛ mun ye nin diya n cɛ ye ka tɛmɛ ne kan a bɛ ka labɛn min kɛ o don wa a ka tobili de ka di wa mun don ale ma don nin si la ale sina ka karamɔgɔ dɔ ɲini ka taa karamɔgɔ baarakɛla ninnu don a taara o fɛ yen a ka morikɛ ale taara ko karamɔgɔ nana n cɛ ka muso filanan a ka di cɛ ye ka tɛmɛ e kan ne bɛ fɛ i ka baara dɔ kɛ i k'an dɛmɛ ko karamɔgɔkɛ ko ale ma mun ka di ye a ka di ye n ka i sinamuso faga de ye wa walima a ka di ye n ka a nalon de ye wa n bɛ n ka fa de don a la mun ka di ye parce que k'a tiɲɛ yɔrɔnin kelen don k'a ɲa o de ye baara ye ale ko karamɔgɔkɛ ma k'i kana faga i kana kɛ fatɔ ye i kana kɛ naloma ye ko karamɔgɔ tuma e nakun ye mun ye ko ne nakun ye mun ye n sinamuso nin i k'a ɲɛ fila de minɛ a la i k'a f'i ye a kana yeli kɛ i k'a ɲɛ fila minɛ a la karamɔgɔkɛ ko n'o don ko t'ale ka sɔgɔmadafɛ baara bɔ k'a b'ale ɲɛna i nana de ko n k'a faga parce que fagali de ka gɛlɛn dɔɔnin walima ka fa wuli a la mais k'a ɲɛ f'i ye o yɔrɔnin kelen don karamɔgɔkɛ y'a ka baaraw kɛ k'a ye papier jɛman dɔ d'ale ma o cɛsirilen don gari la k'o d'ale ma ko nin mun fil'i bolo nin i ni sinamuso bɛ jɛ ka tobili kɛ guwakuru min ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa a cɛmancɛ sigi i bɛ nin don ye n'i ye nin don ye ni sinamuso nana lɔgɔ da don sisi fɔlɔ min bɛ bɔ n'o donna ɲɛ la fo saya a tɛ ɲɛtigiya kɛ tugun o y'a ɲɛ f'i ye nin ale y'o minɛ karamɔgɔ la a bɛ taa ale ye a yɛrɛ ko ma k'ale tatɔ la f'a bɛ kelen na kuma de k'a sinaya daga nin kɔni nin y'a bɛɛ cilen ye sinaya tɛ tɛmɛ ne n'a cɛ tuguni parce que nin y'a ɲɛ f'i ye ne ale yɛrɛ ɲɛ bɛ sinamuso ɲɛ f'i ye ne de la k'a sɔrɔ a ɲɛ ma f'i ye fɔlɔ a ɲɛ b'a la a nana ni sɛbɛnden nin de ye k'o don guwakuru ni ɲɔgɔn cɛ k'a datugu su dugu tila fɛ ka boli ka t'i da dilan sanfɛ o kɔfɛ a ko n ma ko karamɔgɔ i b'a dɔn mun kɛra wa ne ko ko ne kun tɛ yen o ne t'a dɔn mun kɛra ko ja o don fajiri daji kalaya turu b'ale de la o tɛ sinamuso yɛrɛ la mais ale ye baara kɛ su dugu tila a yɛrɛ hakili bɔra kɔ k'ale de kan ka na ji kalaya ale fɔlɔ de kan ka guwakuru ni ɲɔgɔn cɛ utiliser ale hakili bɛɛ bɔra kɔ anw ko bamanankan na n'ala bɛ fɛ ka ɲɛmɛrɛ halaki a b'a tɛmɛ sira bɛɛ sɛw ka suguda de don sɛ dɔ b'a tɛmɛ to dɔrɔn o b'a kun o de kɛra musokɔrɔba la ale taara da so kɔnɔ
ko seli wele folo wele la yoro mi fajiri fe ale hakili bora bolo ere ka barake no fajiri folo wele la yoro mi ale girina ka wuli kana logo dado gwa kuru ni nyonche kasara ero bolo de yado me ala ya hakili be bo ale ere ka klaka logo dado ka tasma duala yani tasma ka mene ale ere baka fifa kale tora fifa de la shishina na duale nyal ale baka nyetrege doni ka nyetrege ale wulla ki joyoro be kera dibe ale nyakoro ale kan ka bara minke kasna musofie o bara de signe fle ka ale resoro kolon jugu yiri abe kara ere kono ale kun korota nyeti fuila abe kera dibi ayre de tamana ka bwa ka sokono kana gwa gurula me kabini shishi dona nyela ale yim momoli de damene yana ka sokon nachi ale chere na sokoma ka fulike ka kare tugo di andu ma feyi o yi jikalam ni draka mo betobi ale mase go ke tugo ni ale o kale re wulla kalima fuyi chego ko mun kara ko ni chunon ka nyere ta do fami yenso ale de un nanafu ko ma mun de be ko wallahi nyete ko la shufe utato la uda musogoroba nyebe ko la me dugu jeli de un nyeba la nyete ko la ko de un nyale ta ga ta do to rasula kina suro tension on ma jabati katana yi bana fefe nga tele kam wonye fie olu tarana olu befe o especially si beba la je ko shite tension te jabati te nye bana shite mu me ke sobi kam wonye men apara o yalla je feno ma fui to toro ko ka foko ni nye ko ni te ko la on ka pare mo irana de musoro ba dum fene nye te ko la de un tarana yi ko toro so fefe na ma feyi dew nana be farafin fura kala to fura be kala nyema daile ko semani filati mele ale re dew nasik ko dew ma ka baga ne nya fura ke chugo mi ko ta kene ya boy uluko ko mama mungera kwa ne de tara karsa fe ngaka barake kadia wala sango ke au bani chini kama au bani chini nye ka fie no ya le resna musoi bani chini nye mkunganga milala ala fle ko signe re de ngata yere bolo ka barake no do de o den kwa makara mo mi ni baraka dima bewa kabi ayita machine di ma de tara karamo kefe eba ko karamo ko karsa de undu akayo bismillah kam ba bore fe timele na kwao kana na fura mi mine kabi to kam bani chinena ko fura signa mbairema amba de nyafie na de anye docteur sobe mununu ashima se kamba nyele anna na ko me di fura ke ka nyafie anni ma dabo amba kama yi barami kai o de afie anna na sa o fura la karili ko di ama wala samba nye kadayde ko karamo ke ko aywa ko para nya mina sisanda parce que ne fene karamo mi ne be se kam go nyefi me nyefi ne ka dayele ne tisola ne tisola ne nyefi karamo ko ni me nye dayele karamo ko tene olu yanne ke chugo chugo ko wallahi tisi alla karili fente mbolo musogoro ba yere de dayini foyi ne mani me kisani borola de ayre de tamana kataka ni foyi a fatura sisa me afini ni fatura wallahi yenyani maseka daya meni yenye daya le abiki ina ko foyi tala ina sigile me borola nyek sere be daya le foyi tala me nye fiye ko ayre yado mu yalla sama ni barajugo odore shiteni sinayati anga mushriku ya fene be doni ni yoro de kachaya alaka hakli mandama ni wati sunu yara ya fode adore mu ko yeddi ngoyi ambala kaw chamambe wuti sabali ni ala yula jarabi den soro bali yalla da dembala de bolo abadi mo mun kadai ba mine mo fene na mun kadai be dota ke che ka dota ke musoyi ala ko ka be do reke konai koro mun che den soro amara kaw ko ma ko boroge koro e che den soro ni bebe bo ala taala de yoro ngani do menana ma den soro sabaliya ka den soro baliya la alimanata la chebe se ka sabali doni musote sabali si san fene limanaya ko do muso do be o fene be sabali mechete sabali parce que muso do furu be sa ka da ka che ko ka te den soro o che do fene be muso jugu kan islam do ba fa bunya ba bunya me muso ma den soro limike wallahi o kera sobi ni muso na goyaye aba furusa aseka fuifo den soro baliya ko
alors que den se muso bolo den se cɛ yɛrɛ fɛnɛ bolo ala ko a b'a di mɔgɔ ma mun ka d'ale ala ye ni ala ye cɛ jɛ den na muso ka faamu muso bɛ se ka waati min kɛ cɛ ka den sɔrɔ baliya la o de ka can ka tɛmɛ cɛ ka sabali muso ka den sɔrɔ baliya la ka ca n'a ye parce que cɛ b'a ye dɔrɔn fɛn fila don mun mɛnna n'a ma den sɔrɔ n k'o bila walima n ka dɔ wɛrɛ furu ka fara a kan alors que dɔgɔtɔrɔso la taga ka nɔgɔ muso ma ka tɛmɛ cɛ kan i bɛ taa sɔrɔ muso bɛ taa yɛrɛ jɛɲɔ sigi foyi t'a la mais a bɛ fɔ cɛ ye k'a ka taa cɛ b'i ban o caman bɛ kɛ dɛ cɛ min bɛ sɔn ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ma nɔgɔn koyi i bɛ kuma bɛɛ fɔ tagali ma nɔgɔ a ma tagali ma nɔgɔn alors que i bɛ taa sɔrɔ den sɔrɔbaliya ju bɛ e de la nka i banni min kɛra ka taa bɛɛ bɛ ka muso de tɔgɔ tiɲɛ ko kabini i ye muso furu a ma den sɔrɔ i tɛ nin bila i ka dɔ wɛrɛ ta wa alors que a ju bɛ e de la cɛ dɔw bɛ sin k'u yɛrɛ lamaloya ten ale bɛ sin ka muso wɛrɛ ta o mun fana nana o fana tɛ den sɔrɔ a bɛ sabanan ta mun fana nana o tɛ den sɔrɔ a dɔw la yɛrɛ a bɛ muso fɔlɔ furu sa denko kama o bɛ taa furu cɛ min ma o bɛ sin ka den sɔrɔ cɛ yɛrɛ min ye muso bila ale yɛrɛ bɛ muso wɛrɛ ta o fana tɛ den sɔrɔ o a kɛra maloya ye dɛ n'a ye ko ninnu da ala ma dɔrɔn walahi ala ta ala bɛ den di ma seyidina ibrahima ni a muso san joli 70 ni kɔdiya fo 80 ka ibrahima si t'o la de a nana den sɔrɔ ne ma fɔ i kan'i ba i t'a la denko kama dɛ ayi mais an ba k'a kɛ sanga wuli cogo min san 1 san 2 muso ma den sɔrɔ dɔrɔn o bɛ bila dɔ wɛrɛ bɛ ta n'an taara ten a bɛ gɛlɛya koyi maa dɔw bɛ furu kɛ fo san 8 u ma den sɔrɔ o kɔfɛ ala bɛ den d'u ma dɔw yɛrɛ ta san 10 den ma na o kɔfɛ ala bɛ den d'u ma ala b'a yɛrɛ sago de la mais ka taa denko kɛ ni den yɛrɛ tɛ furu la furu tɛ yen n'an y'a kɛ ten kira tun b'a muso caman bila dɛ sallallahu alaihi wasallam kira ka ni muso caman na muso joli den sɔrɔ kira ye fila dɔrɔn tɛ an ba Khadija ani Sayida Mariya olu fila dɔrɔn de ye den sɔrɔ muso tɔ si ma den sɔrɔ ala kira ye sallallahu alaihi wasallam muso min yɛrɛ ka di kira ni ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan n'o y'an ba Aishatu ye o ma den sɔrɔ mais furusako kuma ma na mais an ta dɔrɔn ni denko gɛlɛyara dɔrɔn furu ka sa dɔw yɛrɛ bɛ den sɔrɔ dɛ mais muso denw bɛ kɛ muso ye ale bɛ kangari da muso ye de k'i lajɔlen filɛ dɛ den mun filɛ nin ni nana n'o kɛra muso ye dɔrɔn o ye furu bannen ye cɛ dɔ fana b'o kɛ dɛ o de o tuma an b'an ka du bɛɛ kɛ musoman ye i ye kɔnɔɲɛ 3 kɛ a bɛɛ kɛra muso ye naaninan min natɔ filɛ n'o kɛra muso ye dɔrɔn yanni ka fɔ n y'i bila o ka sɔrɔ i yɛrɛ y'i ka minɛnw san dɔw bɛ nin kɛ o b'a yira fɛn min bɛɛ falennen don den ka di cɛ ye kuma dɔ la mais a man di muso ye den ka di muso fana ye kuma dɔ la mais cɛ bɛ kangari da ye o fana sanga wulilen don sisan dɛ cɛ caman ba ka siran den ɲɛ dɔw ta den 3 den 4 i n'a fɔ tubabuw b'a kɛ cogo min na den 3 o de bɛ ne bɔ ne tɛ den caman cɛ dɔw fana bɛ yen den caman ka d'a ye mais muso b'a fɔ ko non ale tɛ tɛmɛ den 3 parce que ko ni den caman sɔrɔ dɔrɔn i farikolo bɛ kɔrɔ farikolo bɛ yoba wa i bɛ kɛ musokɔrɔba ye i filanw ye denmisɛnnin ye kɛra muso dɔw wɛrɛ tɛ ko den caman sɔrɔ o kɛra sababu ye ka muso caman ba den caman sɔrɔ la muso dɔw bɛ yen n'u ye den 3 sɔrɔ ka ban u bɛ t'u yɛrɛ planifier ta planification de tɛ den wɛrɛ sɔrɔ tuguni cɛ yɛrɛ t'a kalama cɛ de bɛ furakɛli sugu bɛɛ kɛ den tɛna parce que a ko bɛ muso min bolo a yɛrɛ b'a dɔn fɛn min bɛ yen den tɛna walima cɛw k'u hakili to fɛn dɔ la muso kɛtɔ la k'a den nɛgɛ i donna salon kɔnɔ muso bɛ den nɛgɛ ma a b'a fɔ ko lagarenin ka n'i tulo bɔ o kɔrɔ dɛ dɔ wɛrɛ tɛna dɛ n'a ko min ma ko lagarenin o y'o kɛlen lagare ye sa koyi dɔ wɛrɛ tɛna dɛ e b'i ɲɛ kumusa ko jɔn y'a f'i ye ko lagare don ale de a ko bɛɛ t'ale de bolo wa ni lagare don ni lagare tɛ a tɛna k'aw ɲɛna ye sa i b'a nɛgɛ de i b'a négocier de aw ka bɛn a la n'o tɛ n'i y'a kɛ jagoya ye a bɛ kɛ lagare ye koyi a bɛ kɛ lagare ye koyi o b'a yira k'a fɔ nin waati fɛnɛ na gɛlɛya b'a la n'o ye denko ye a bɛ maa kɛ musiriku ye ani filankafo ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ o ma waati sera an bɛ laban kɛ mun ye n'an ka tawhidu ka dɔgɔ a yɔrɔ la commerçant parce que n'an taara aventure la n'a ma ɲa n'an seginna an bɛ kɛ commerçant n'an ɲana fɛnɛ wari min b'an bolo an bɛ kɛ commerçant n'i bɛ kalan na ni kalan ma ɲa commerçant a bɛ tɛ kɛ ten de la sugu falen bɛ nin dɔrɔn de la aventure tiɲɛna walima a ɲana ni kalan fɛnɛ ma ɲa a bɛɛ la i hakili bɛ jigin mun na i jɔ ka taa n garijɛgɛ lajɛ sugu la o b'a yira commerçant de ka ca dɛ wa kira fana ye duwawu kɛ olu de fana ye dɛ
aha kira yi do ku yi ko te kama do ke toy me barka chamandara commerçant tak sanga fembe commerçant diu na franga misru jo hakli be jigolu de la ka dobla ka ta hiji la hakli be jigolu de la to do kanga ku yi ku sobe me wati kili ku jamdu yera la parce que commerce fene kono flanka fo ya be do yi tawhidu yoro be tunu c'est ni sugu nana gele ka logo ta ga je tuguni hakli be jigi munay do ngata garjige foni furasa garjige be foni ni furami ibe fendo ta ko mu yere la ka fendo siri ka fendo glo ka bitiki kono na wushu yere tike wushu ka inyeda fene wushu a bebeke wala sa garjige be se ka foni chogomo na ta do ni wushu be ka fe koro koya no te wushu be ke sa wallahi wushu be ke de wushu la umbe fire ya ko garjige foni fura na kon zaro na wushu ge la usira u fe abe fali ka bitiki ni ya wushu ka bitiki kono fembe be sa o bere beke ale mi yere tay bitigi a botola ba bulo fla wushu kolo o ko fa bitani wushu lan to yi ko ke furno la ka dona ka bitigi ko ko wushu o shishi yere fa ale se ka sigi bitigi yere kolo ani buli be bo kolo bitigi ba ka wushu an fe hali moto do be jakarta kura sambi ka wushu jakarta kura fane jakarta wushu fane ke kishi accident o bela jele me ke sisam be ba ka wushu eka ke garjige rete funi foka wushuli ke enyete mo jema ndo wale na Afrika ambe finite wushulo sisi peneza ase ni ndo rete la wushulu kono ko rete jetu ni be finu garjige be suro ka suro wusulante do tay gesei do tay wusulai do tay belgesei musawraba do ya ta funi musawraba do tara garjige fura fere la sugula dreme kele sefa dreme kele ayo de chesri farafinga juga farafinga ko mate wallahi garjema ka dreme kelin chesri nay ko kelle fe kono ko fere mo goma ko garjige foni fura binna ni nani abe dreme kelin fere mo goma dreme binna jamana wore warte de sefa dreme kelin ka garisri ala doro ko fere mo goma sefa binna ne ko ngaw yasa kanya san ka bampe ngaw garjige fonna o ka balami na mamu fran garjige sirika kama foi bala na aw garjige mafuni me munya afiraw ma wata funi na de e dreme kelen nga fere binani o garjige funi de isa ada madde mana ke gwani nyoy ndoro ni bara de bina otuma ya hakili to ala ambe mushriku jati mine doro mo munum be soni ni fewke tamatewu baro barabe na franka na ke no keli be ke mushriku yi hanni be sebi misri kono ni ya ke be ke mushriku yi kana garjige ni fewre fenalati kana tafileli kela kana taduma kana taga kuluni filla fi kana ni shike ni boda be forani ala krafe sallallahu alaihi wasallam ni ko gele yi suru alla de ala krere ko gele mana choaka kuma be wuli de kasidi nasilla bala de doron no ya be ka ma nyere ka ala patso mi ke ametiga e be do ere abulu ere nyana bo tiere la nimma taga karsa fi aka do kenyi ne re kilini ala kili do ti jabi minte furaide ala ko de anga wuli abanjabi ambesralan ye chugumi anga do be jabi ni nyogon tayiti siga shita ka do ni mo go fe haramun tede me ere ka jigila tige ire la pew ire se ka sili ire ise ka do shikiri hali du kriya fe ka wuli hamina ko min bila kaira alala ebe tige ni bela fu mo go were de ka ke no te ere take ali salatu istikhara ala kray saba kalala de ran kramo Abu Hanifa ya ira mo gore se ka ke mo gore me kramo fan chama mi munka be de bi kay istikhara ki ire parce que Jabir ga di sabe ko kira ko mbolu kalala ina fa bu kala Qur'an sura na chugum ramadi ire de kanga fendo ki ire yani ki take ka jige mine ka di mama atigi dige jige mine la ni te do mi are be ta ka dolenda wal ma be ta ka jofi abe kete bo bayira ka fo farafina an kana nyogon nege islamiya ka dani amba la ko la kuy bidia ire ka caya am feya ala kanun ni kira kanu parce que ni fefe nana ko ala kodu kira kodu o kanun di bam bla bidia ni pour que an fene ka do ni bidia yi ni sunna yi ni shirku yi ni tauhidu yi fanga kala an galla melike cinyedu na an fene ka kala nan kala na kulute dan hakili nyama nan kala na jurute du an kana kan sama tuguni nan kala na man kai rema horonya so bayni masabala fa ala ka doni na fama damu tamashin ya irana ka fako wati kulo dale ko sera
ayiwa an bɛ kuma jɔya inshallah ko wajulu kɔni ma ban mais exposé kɔni o bɛ jɔya ko ɲininkali dɔw kan ka kɛ o ɲininkali sa docteur Toha bɛ yen ale bɛ labɛn o jaabi o kama yɔrɔ maa kɔni tɛ ɲininkali di dunan kɔni ma o dunan ta ye k'a ka thème kɔni développé yen mais fɛn kumunen dɔw k'o ɲɛsin a ma ko walawala taalen kɔfɛ ko Koyita de nana bɛɛ ɲagami yan tɛ don o la dɛ kelen kɔni n tɛ minɛ o da fɛ dɛ a y'a bɛɛ di Toha ma ale de bi yan ale de b'a ko kalama ale de b'a jaabi yan an ta kɔni an ye mun labɛn an y'o fɔ n ka question jaabi bɛ kɛ WhatsApp de sanfɛ o tɛ kɛ koroko yan dɛ o tuma na ɲininkali min bɛna kɛ ale bɛ WhatsApp o jaabi la assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.